So students, in this fifth class of N.D.A series, we will discuss about cube root of unity, and we will solve one question related to cube root of unity. So let's learn what is cube root of unity. Cube root of unity means if we have an equation like this way, means it is a cubic equation, x cube minus 1 equal to 0. Then we know that if it has highest power is 3, then it has 3 solutions. Let's find the 3 solutions. So this is of the form x cube minus 1 cube equal to 0, and this can be written as now a cube minus b cube formula, a minus b into a square plus a and then b means 1, so x into 1 is x, then plus b square means 1 square, so 1 square is equal to 1. So now we have either x minus 1 equal to 0 or x square plus x plus 1 equal to 0. Then from this condition x is equal to 1, so this is one root. Similar way we have to find other two roots. Since it is a cubic equation, so it has 3 roots. Let's try to find the other roots of this from this quadratic equation. Since it is a quadratic equation, so it has 2 solutions. So in class 10 we have written that if there is a quadratic equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0, then its roots x equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac divided by 2 into a. So here a equal to 1, b equal to 1, c equal to 1, therefore x equal to minus b minus 1 plus minus root over b square 1 square minus 4 into a into c divided by 2 into a. So it has minus 1 plus minus root over 1 minus 4 means minus 3 2, and this equal to minus 1 plus minus, so this can be written as root over minus 1 into minus 3. As we have discussed in the previous class that minus 1 plus minus root over minus 1 means I, means minus 1 means I square means minus 1, so I equal to root over minus 1 root over minus, so in this root over minus 1 I root 3 divided by 2. So we have another 2 roots. One root is 1 minus 1 minus I root 3 divided by 2. Another one is minus 1 minus plus I root 3 divided by 2. So we have 3 roots, this one and this one. So this root is 1, this is a number, so this is one root and this is one root, so we will denote this root as omega and this by an omega square. As you have, since this is omega, so we will find omega square here from this. So let's check. So we have omega equal to minus 1 minus I root 3 divided by 2. Then this omega square will become like this way, omega square equal to minus 1 minus I root 3 divided by 2 all the square. So it will be
2, if we take common minus I 1 plus I root 3 and then a square, so it will be 4. If we square use formula, then minus square will be plus a plus b whole square, so a square plus 2 a means 1, so into b I root 3 plus I root 3 square, so it will be 4 1 plus 2 I root 3 and root 3 square is 3 and then I square is minus 1 to minus 3, so it will be minus 2 plus 2 I root 3 divided by 4, so we can common 2, so minus 1 plus I root 3 divided by 4, so 4 will be cancelled 2, so we have minus 1 plus I root 3 divided by 2, so which is equal to omega square or third root, sorry, which is equal to the third root. So if we have an quadratic equation like this way, x cube minus 1 equal to 0, so this equation has 3 roots, so one root is 3 roots are মানে তিনিটা মূল তিনিটা হবে, এটা 1 into omega into omega square, okay. যদি আমি ইয়াতে যেনেকুৱা তিনিটা ৰুট ওলাইছিল, এই তিনিটা ৰুটৰ যে ওমেগাটো ওলাইছিল এনেকুৱা -1 minus I root 3 divided by 2 আৰু ওমেগা স্কয়াৰটো ওলাইছিল -1 plus I root 3 divided by 2, তো আমি এই ওমেগা স্কয়াৰটো আমাৰ যেটো ভ্যালু আছে এইটো ওমেগা ধৰিলে ওমেগা স্কয়াৰ এটো পাম, তোমালোকে চেক কৰিব পাৰা, চেক কৰাৰ ক্যালকুলেশন খিনি মই দেখাই দিম, এটো যদি তোমালোকে চেক কৰা আৰু এটোক যদি ওমেগা ধৰা ওমেগা স্কয়াৰ এটো ওলাব, তো মুঠতে আমি ক'ব পাৰিম যে কিউব ৰুটৰ ইউনিটি 1 ওমেগা ওমেগা স্কয়াৰ। তো এই 1 ওমেগা ওমেগা স্কয়াৰৰ ওপৰত আমাৰ এটা কোৱেশ্চন আছিল, আমাৰ কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা আছিল যে what is the value of this, we have root 3, so value of this one means what is the value of root 3 plus I divided by root 3 minus I power 6, তো প্রথম কথা হল কি আমার ইয়াতে যদি হরটো কমপ্লেক্স নাম্বার থাকে এই কমপ্লেক্স নাম্বারটো রেশনালাইজ কৰিব লাগে, rationalization of denominator always first, so do rationalize like this way with its conjugate they multiply karo root 3 plus I and root 3 plus I, তো এটা হবে কি স্কয়ার, কি মানে 6, তো ইয়াকে স্কয়ার করলে root 3 স্কয়ার করলে হয় কি 3 minus I square means plus minus I square means plus 1, তাৰপিছত ইয়াতে ওপৰত হ'ব a square root 3 square করলে 3 plus 2 ab means I root 3 plus I square whole power 6, তেতিয়া আমি ইয়াৰ হলো 3 plus 1 I square means -1 minus plus 1 power কি মান আছে 6, তো I square means -1 means 3 minus 1 3 2 I root 3 minus 1, তো আমাৰ হিসাবত হ'ব কি 3 plus 1 4, ইয়াত হ'ব কি 2
প্লাছ 2i ৰুট 3 এতিয়া যদি আমি গোটেইখিনিতে 2 কেনসেল কৰি দিওঁ কেনসেল কৰি দিলে আমাৰ থাকিব কি লাগিব 1 প্লাছ i ৰুট 3 ডিভাইড বাই 2 তাৰ পাৱাৰত কিমান আছে 6 তেতিয়া এই ভ্যালুটো সো আমি কি ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত কি পাইছিলো সরি আগৰ ক্লাছত অলপ আগতে আমি ডিসকাস কৰিলো যে ওমেগা ইকুয়াল টু -1 মাইনাস i ৰুট 3 ডিভাইড বাই 2 তেতিয়া যদি ইয়াতে মাইনাস কমন ল তো কি হ'ব 1 প্লাস i ৰুট 3 ডিভাইড বাই 2 তে মাইনাস দি মাল্টিপ্লাই কৰিলে বা মাইনাস টু ইফালে লৈ আহিলে কি হ'ব মাইনাস ওমেগা ইকুয়াল টু 1 প্লাস i ৰুট 3 ডিভাইড বাই 2 তো ইয়াতে আমাৰ ভ্যালু আছে এটো তাৰ মানে এটো কি হ'ব মাইনাস ওমেগা পাৱাৰ 6 দিয়া মাইনাস ওমেগা পাৱাৰ 6 ক কেনেকৈ লিখা যায় সো মাইনাস ওমেগা কিউব তাৰে ওপৰত আকৌ স্কয়াৰ তেতিয়া মাইনাস ওমেগা কিউব মানে ওমেগা কিউব একচুয়ালি আমাৰ কি আছিল ওমেগা এটা ৰুট আছিল কোন ইকুৱেশনৰ x কিউব minus 1 equal to 0 তো যেহেতু ওমেগা এটা এই ইকুৱেশনৰ ৰুট আছিল মূল আছিল তাৰ মানে কি মূলটো এই ইকুৱেশন সমাধান কৰিব মানে ওমেগা কিউব minus 1 equal to 0 হ'ব তো ওমেগা কিউব equal to 1 হ'ব এটো এটা আমাৰ জানিব লগা কথা আছিল ওমেগা কিউব equal to 1 তো ওমেগা কিউব equal to কি হয় 1 সো -1 স্কয়ার তো -1 ক স্কয়ার করলে কি পাম ভ্যালু আহে 1 তো এতিয়া আমি যদি आंसर বৰ সোৱা যায় आंसर বৰ কি কৈছে কোশ্চেনটো এনে কৈছিল হোৱাট ইজ √3 + i by √3 - i to the power 6 is equal to option A -1 option B 0 option C 1 option C 1 option D 2 তেতিয়া কোন অপশনটো মিলিছে C অপশনটো মিলিছে তো অপশন C হ'ব কারেক্ট তেতিয়া এই ওমেগা কিউব ইকুয়াল টু 1 তোমালোকে এনেকেও পৰীক্ষা কৰিব পাৰা সো আমি ওমেগা কি ধৰি লৈছিলো ওমেগা ধৰি লৈছিলো এটো ধৰি লৈছিলো কি আমাৰ ওমেগা এটো আছিল কি ওমেগা তো ওমেগা কিউব যদি আমি ধৰো বা ওমেগা স্কয়াৰটো আমি পাইছিলো ওমেগা কিউব হ'ব কি ওমেগা স্কয়ার ইনটু ওমেগা তো ওমেগা আমি কি পাইছিলো -1 ওমেগা স্কয়ার i √3 divide by 2 into omega পাইছিলো -1 minus i √3 sorry to omega square পাইছিলো -1 plus i √3 divide by 2 আৰু omega square কি পাইছিলো omega square পাইছিলো এটো omega পাইছিলো তো এতিয়া আমি ফর্মুলা ইউজ কৰিলে 2 স্কয়ার 4 তো ইয়াত চা এটো a plus b into a minus b তো a square মানে -1 square b square মানে i √3 square তো দিয়া -1 square করলে 1 minus i √3 i square মানে -1 তো -1 √3 square করলে 3 তো minus minus plus 3 plus 1 4/4 equal to 2 ইয়াতে ওমেগা কিউব ইকুয়াল টু 1 ভাই ছিল